दमदम एयरपोर्ट मस्जिद को लेकर मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। इस पर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील जारी की है। उन्होंने कहा कि कब कोई भी सड़कों पर ना उतरे। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी दमदम एयरपोर्ट के रनवे के नजदीक में 136 साल पुरानी ऐतिहासिक बाकुड़ा मस्जिद, जिसे गौरीपुर जामे मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, इसे स्थानांतरित करने और वहां नमाज रोकने के फैसले के बाद राज्य की प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुसलमानों से इस मामले पर शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर किसी को भी सड़कों पर उतरकर कानून व्यवस्था को हाथ में लेने या विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि सुरक्षा कारणों और रनवे के विस्तार में आ रही बाधाओं को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा शनिवार से मस्जिद में प्रवेश के लिए दिए जाने वाले पास को रद्द कर दिया गया है और वहां नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई है। इस संवेदनशील मुद्दे पर बोलते हुए सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने स्पष्ट किया कि मामला बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है और इस पर कोई भी राजनीति या कोई भी विरोध प्रदर्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि मस्जिद कमेटी और देश के शीर्ष मुस्लिम संगठन राष्ट्रीय हित और एयरपोर्ट सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि लोग भावनाओं में बहकर सड़कों पर ना उतरे और न ही किसी प्रकार के उग्र प्रदर्शन का हिस्सा बने। मामले का शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने की कोशिशें जारी है। आपको बता दें कि इस मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा मस्जिद को परिसर से बाहर किसी भी स्थान पर स्थानांतरित करने और वहां एक बड़ी मस्जिद बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर चर्चा की जा रही है। गौरतलब है कि 136 साल पुराने इस ऐतिहासिक मस्जिद को हटाने को लेकर प्रशासन और मुस्लिम संगठनों के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन अब हवाई अड्डे की सुरक्षा लेवल 3 और उड़ानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी के इस बयान के बाद इलाके में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है और प्रशासन सभी पक्षों को भरोसे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रहा है। দমদম এয়ারপোর্টের মধ্যে একটি মসজিদ ছিল আছে, বাঁকড়া তার পাড়ার নাম। 1962 সালে ওই পাড়াটা ন্যাশনাল হাইওয়ের পশ্চিম দিকে এয়ারপোর্ট অথরিটি স্থানান্তরিত করে। আমি ওই পাড়ায় বাস করছি প্রায় 40 বছর। আমাকে ওই কমিটির সভাপতি করেছেন। আজকে সকালে খবর পেলাম সম্ভবত 8 নম্বর গেট দিয়ে নামাজিরা মসজিদে যান। ফজরের নামাজে যেতে দেওয়া হয়নি, জোহরের নামাজে যেতে দেওয়া হয়নি, আসরের সময় তারা যাবেন। ওখান থেকে হাজি মনসুর সাহেব এবং মোহাম্মদ জমিল মুন্সি আর আবুল কালাম আরও পাড়ার লোকেরা ফোন করেছিলেন যারা কমিটির মেম্বার। আমাদেরকে বিনা নোটিশে এয়ারপোর্ট অথরিটি গেটটি বন্ধ করেছে। 130 বছর মসজিদে নামাজ হচ্ছে, এটা অন্যায়, এটা বল প্রয়োগ হয়েছে। একইভাবে আলোচনা তারা করেননি, এটা আরেকটা বিষয়। আমরা ভারতের নাগরিক, এয়ারপোর্টের সুবিধা অসুবিধা আমরা জানি। মুসলমান নিজের হাতে মসজিদ তুলে দিতে পারে না। আমি বলেছিলাম দারুল উলুম দেওবন্দ পৃথিবীর আইকন, সমস্যাটা সেখানে আপনি পাঠান, লিখে আমাদেরকে বলেন, আমরা আপনার সাথে যাব। এই অবস্থা মসজিদটা কি করা যাবে? একইভাবে জমিয়ত উলামা হিন্দ দিল্লি অল ইন্ডিয়া বেস বড় প্রতিষ্ঠান, মুসলমানদের বিশ্বাসের জায়গা, মুসলিম পার্সোনাল বোর্ড। আমরা বলেছিলাম 1.5 মাস 2 মাস আগেও এয়ারপোর্ট অথরিটিকে আপনার বলেছিলাম চিঠি দেন, তারা সে উত্তর দেয়নি। আজকে এখান থেকে 3 বার এয়ারপোর্ট অথরিটিকে এই মোবাইলে টেলিফোন করেছি, এয়ারপোর্ট আইসিকে করেছি, তারা ধরেননি। এটা তাদের দায়িত্বহীনতা। যাই হোক, আমরা রাজ্যবাসীকে বলবো কেউ রাস্তায় নামবেন না। বিজেপির ছেলেরা চাইছে মারামারি করতে, এটা তাদের ইস্যু নয়। আরএসএস বিজেপির সাথে
আর এইভাবে আমাদের কোনো ঝগড়া নেই, সাবধান থাকবে। আমরা চিঠি পাঠিয়েছি, সেম চিঠি প্রত্যেক জেলা শাসক এবং এর কপি গভর্নরের কাছে, এয়ারপোর্ট অথরিটির কাছে জেলার সভাপতি সম্পাদক দেবেন। আমরা তার লিঙ্ক পাঠিয়ে দেব, চিঠির বায়ানটা। আমরা দোয়া করব তারা মসজিদ খুলে দিক, আলোচনা করুক। জোর করে মসজিদ নিলে নেবে, মানুষ বলবে মোদি সরকার মসজিদ ভেঙেছে, শুভেন্দু সরকার মসজিদ ভেঙেছেন। তিনি করছেন এ কথা আমি বলতে পারবো না, এ খবর আমার কাছে নেই, কিন্তু তিনি তো মুখ্যমন্ত্রী। আলোচনার রাস্তা খোলা আছে। ইসলাম ধর্মের মধ্যে বহু বিষয় তাদের অজানা, বল প্রয়োগ করে মসজিদ নিলে মুসলমানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমি বলবো শান্তিতে থাকবেন, রাস্তায় নামবেন না। এটা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী জমিয়তের প্ল্যাটফর্মে একান্ত অনুরোধ করছি।